A mi ako preživimo, gledat ćete ovaj video. Nigde ničega, naravno nema ni signala za telefon. Ovo vam je, ljudi, najniža tačka na zemlji. See you in Europe! See you in Europe, yeah, exactly. What happens in Vegas, stays in Vegas. Sad ćemo malo da gemblamo. Prvi ne bi voleo da me žena vidi da se kockam. Pogodila ga pesma. I dobro jutro, evo nas, 4. dan puta na motoru po Kaliforniji. Ovde smo prenoćili u ovom hotelu, Hollywood VIP hotel, bilo je prijatno i udobno i danas nastavljamo naše putovanje. Motori su spakovani, 7:30 je ujutru po lokalnom vremenu i mi već sada krećemo. Nego bilo je te pitanje šta je ovo LA moto, je to Los Angeles moto? Ne. Nije? LA jeste, ali je La Moto Lazarevac motoklub i ovom prilikom pozdravljam drugare, predsjednika Gnjata, Pradenka, Marku i sve ostale drugare s kojima se ja vozim i družim kad dođem u Lazarevac. Eto, gde je stigo La Moto, čak do Los Angelesa. A sada će naš drugar Miloje Vićentivić da nam objasni kakav je današnji plan puta i gde ćemo mi to sve da idemo. Moj Dejane, gore visoko, dole duboko. Danas prvi put, evo 4. dan, imamo slatke muke. Imamo mogućnosti vožnje oko Los Angelesa, znači severno na planinama, iznad Los Angelesa, Highway number 2, jedan od najboljih mototura igde u Kaliforniji. Imamo mogućnost da idemo južno u San Diego, isto prelepa destinacija. Imamo mogućnost da idemo istočno u Palm Springs, Indian Wells i ostalo, Joshua Tree, tako da imamo danas slatke muke. Međutim, ako izaberemo slatku muku, imamo problem potencijalno sutra. Gde sutra provesti dan kad najvjerovatnije imamo kišicu. Nemamo veliku kišu, ali ćemo imati najvjerojatnije kišicu. Sreća je da postoji jedina destinacija danas koja se nalazi severoistočno, a to je Las Vegas. Znači malo ćemo da ga gemblamo, a? Znači danas idemo, ali idemo preko preče naokolo bliže, ne idemo pravo za Las Vegas, nego idemo preko Doline smrti. Dead Valley, jel tako se kaže? Dead Valley, jeste, Dead Valley. Koliko nas kilometara vožnji danas očekuje otprilike? Do 700. Do 700 kilometara. Možda ga podelimo na 2 puta 350, ako budemo voleli tu pustinju, ako budemo voleli te kamenčiće i ostalo. A ako ih ne budemo voleli, mi onda teramo u noćni život u Las Vegas. Eto ljudi, čuli ste, danas otprilike 700 km. Pa ko preživi pričat će, a mi ako preživimo, gledat ćete ovaj video. Ćao! I evo nas, napuštamo Los Angeles, napuštamo Hollywood. Imao sam priliku da vidim kako izgleda Beverly Hills, Hollywood Boulevard, Sunset Boulevard. Sjajno iskustvo. Danas je ovde oblačno, ali nije hladno, temperatura je plus 18. Iskoristit ćemo malo autoput da napustimo grad, pa ćemo kasnije sići sa autoputa da nađemo neke krivinice. To je to, javljamo se kasnije s puta kad bude nešto zanimljivo. I evo nas, i dalje se vozimo, prešli smo jedno 150 km od LA-a, sad se vozimo ovako nekim putevima kroz pustinju. Boga mi ovde temperatura pala na plus 11, stali smo da obučemo termo postave, oblačno je dosta, sva sreća još uvek nema kiše, vidjet ćemo da li ćemo da se izvučemo bez kiše. Onaj deo tamo mi je sumnjiv, vamo je kao vedrija, sad ne znam gde nas put vodi, da li desno ili levo, ali ono tamo desno je kiša sigurno, da javljamo se kasnije. I evo nas, i dalje se vozimo kroz ovu američku pustinju, sad smo išli sve uzbrdo, sad se spuštamo i odjednom je pukao pogled, pogledajte ovu pustinju. Prerija, kao ono iz američkih filmova, kauboj kad jašu kroz pustinju. Pogledaj koje je prostranstvo, nigde ničega, naravno nema ni signala za telefon, duvaju bočni vetrovi jaki i kao da je počela i kišica. Ovo nisam očekivao, u pustinji da nas uhvati kiša. I ne znam što je ovde ovaj asfalt put crvene boje. Ne znam da li je ovo ta Dead Valley, dolina smrti.
Moguće. Što se zove tako? Ovde ako ostaneš bez ičega, gotov si. Okružen planinama, okolo stenama, a ti si dole u dolini. Bez signala, bez ičega. Mada meni piše da je do te doline smrti još 100 km. Ne znam, vidjet ćemo. Jeste, ovo je Dead Valley. Sad smo prošli znak, nacionalni park Dead Valley. Dead Valley, dolina smrti. A sad nas put, gledaj ovo, vodi pravo gore preko ovih planina. Nadam se da se mi ne penjemo toliko visoko. I evo, prešli smo preko one planine, opet se spuštamo dole. Sad je bio znak 17 milja sve nizbrdo i pogledajte dole u daljini, opet se vidi pustinja. Ali boga mi hladnjikava ovde, opet palo na 12 stepeni, očekivao sam da u pustinji ne bude vrućina. I dalje nema signala, nema ništa ovde. Nema civilizacije. Nadam se da ćemo uskoro naići na neku civilizaciju. I dalje se vozimo kroz pustinju. Ovde je bilo par lokala, ali ništa posebno. Nastavljamo dalje kroz pustinju, kaže za jedno 40 km ima neka civilizacija gde ima i neki restorančić, prodavnica neka, pa ćemo tu napraviti nešto kraću pauzu. Ali prizor je neverovatan, ljudi. Znate ono kaubojske filmove kad gledate, pa oni na konjima idu ovako kroz pustinju. E, takav osjećaj imam. Kao da smo ja i Miloje sad na 2 konja i putujemo kroz pustinju. Samo što nismo na 2 konja, ja sam na 125, a on je na 136 konja. Kažu da je leti ovde temperatura preko 50 stepeni i da je najbolje ovako u februaru, martu posjetiti Dead Valley. A sad trenutno, boga mi, plus 20, da ne veruješ. Pičimo dalje, pa se javljamo kad budemo bili na toj pauzi. Prizor je neverovatan. I ljudi, evo nas na pauzi u pustinji, dolina smrti. I naišli smo na neki ranč, ovo je neka kao oaza u sred pustinje. The Ranch at Dead Valley. Ovde ulaz, mi smo malo pre ušli unutra, parkirali motore iz 1933. Simpatično je mesto ovde. A cela ova erija ovde poznata je po tome što se nalazi ispod nivoa mora. Ovde ima čak i znak, sad ću vam pokazati. Neka mala fontanica, temperatura 59 Fahrenheita, to je, nemam pojma, mislim da je oko 17-18 stepeni. I evo ga, elevation 190 fita ispod nivoa mora. E sad, koliko je to 190 fita ne znam tačno, ali meni na navigaciji je pokazivalo oko 85 metara. Motori su nam tamo na parkingu, a ovde je restoran gde smo malo odmorili i ručali iz 1849. godine. Ej, 175, 6, 7 godina star restoran. Znači mora da je ono u kaubojskom fazonu stilu. Sad ćemo da uđemo malo da vidimo. Dobro, malo je kao prodavnica. A ovde je taj restorančić. Sve je u fazonu, ono, uplatiš ručak, $23 i švedski stoje u pitanju. Doručak je $21, večera 29. Karticu cp, upravo završavaju. Posuđe, salatice razne, supice, čorbice i sve to na principu švedskog stola. Evo više ovdje razne salatice, čipsevi, pice, tortilje, piletina, toko mit, ne znam šta je to, vegansko. Evo ga, toko mit već završava. Na kraju ima i kolači da se poslužiš, kafe, sokovi, sve uključeno u cenu. I to je taj restorančić. A ovde se ulazi u bar u kaubojskom fazonu. Ček, prego što uđemo u bar, vidiš stare slike kao poternice. Big Nose Kate. Pijuk. Vidi puška, stara puška iz vremena divljeg zapada. Sve su slike takve.
lopate, rogovi od bizona. Tako se nekad ulazilo u salon. Igrale se karte. Pogledaj, sve u tom fazonu. Vidi ga bizon, jeleni. Vidi koliko potkovica. Gore ima još jedan sprat. Bartender, whisky. Simpatično mestašci. Nego interesantno, nema nikoga, mi skoro jedini gosti. To je bio bar, a ovde onaj restoran. Evo i ovde na zidu puške, evo su Winchesterke. Ove deluju lepo i dobro očuvane, ovo možda i radi neka ispravna, no? Čuveni Winchester. To je to, eto, videli ste ljudi, ako ste nekada na ovom putu, ako se vozite dolinom pustinje, ovaj restorančić za preporuku, cene su regularne, nije nešto preskupo, komplet ručak, ceo švedski sto, 2,5 soma dinara. Toliko i u Beogradu. Ništa, idem da popijem kafu jednu, još malo ćemo ovdje da odmorimo i nastavljamo dalje. $500 nagrada za Tiburcio Vasqueza, Dead or Alive. Ako ga nađem, javit ću im. Zaradit ću $500. Interesantna stvar ovde u pustinji, evo sad se nalazimo ispod nivoa mora, evo pokazuje čak minus 72 metra ispod nivoa mora. I sad ne znam šta je sad sve ovo belo što se vidi tamo u pozadini. Da li je to neka so ili samo pesak ili neka vlaga, a ne mogu baš sad motorom da odem do tamo, što je ovde sve neko kamenje, šljunjar, da se ne zaglavim negde. Ali eto, i dalje pokazuje da smo ispod nivoa mora i to, boga mi, 70 metara. I evo nas, parkirali smo se ovde. Ovo vam je, ljudi, najniža tačka na zemlji, Earth lowest, ali fora je u tome što je jedina po kojoj može da se hoda. Možda ima i nižih tačaka, ali su uglavnom to neka jezera ili je pod vodom, ne može da se hoda. Ali pošto je ovde suša velika, ovo je jedino mesto na svetu gde može da se hoda ovako nisko po najmanjoj nadmorskoj visini. Znači, negde je oko 85 metara ispod nivoa mora. I vidite ovo belo, nekad se pojavi, tamo se daljine vidi voda. Nekad se pojavi more, voda ovako ovde, pa kad se povuče onda ostane sve ovo belo. A ono gore na vrhu ono je sneg. E sad, pogledaj prosečne temperature, ovde su vam prosečne u januaru, evo su stepeni. 18, 22, toliko i danas jeste, 21 u februaru. To su prosečne, a najviše zabeležene, pogledaj ovo, 57 stepeni u julu. 57 stepeni, ko u Revni, znači baciš jaje dole na beton i odmah dobiješ jaje na oko. Inače, prosječna temperatura je 46 stepeni. Evo, piše da ostanite živi, Dead Valley u letnjim mesecima može biti smrtonosan, za siguran put ponesite vodu, dosta vode i pijte stalno, budite dehidrirani i tako. Znači, ne zove se džabe ovo Dead Valley, dolina smrti. Eto, i to smo čekirali, checkpoint. Posle kraće pauze nastavit ćemo dalje. Evo nastavljamo dalje kroz Dead Valley. Ova voda što se vidi, to je sve slana voda. Zato što je ovo ispod nivoa mora, ovaj predeo oko 80-90 metara ispod nivoa mora. Pa prosto ta slana voda izvire gore. I kad su velike vrućine, ona se povuče i ostane ovako ovo belo, bela so. I naravno ta voda nije za piće, zato životinje ovde niko ne može da opstane. Nema ovde životinjskog sveta. To je ta čuvena dolina smrti. A mi nastavljamo dalje naše putovanje. Večeras ćemo noćiti u Las Vegasu, gradu koji je napravljen u sred pustinje, država Nevada, čuven po kockarnicama. Idemo da vidimo kakav je Las Vegas. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Ajde, javljam se posle. I evo, izašli smo iz pustinje, prošli smo celu pustinju od početka do kraja. Boga mi, bilo je tesno za gorivo, ovde smo sipali gorivo.
i pogledaj što je kafić, Crow Bar. Tipičan onaj western fazon, znaš ono. Sad smo mi došli ovde, tu smo vezali konje za ogradu i uđeš u salun, popiješ pivo, kafu, viski, tu je i kaubojac. And here is our friend Marco. Hi Marco. Hey, how are you? Marco driving, what you driving? Moto Guzzi. Moto Guzzi. Tell me something more about your bike. It's slower than this. Okay, It's lower, but it's lighter. lighter, So yes. it's easier to ride. maneuver around, yes. But I love it. It's like my friend who has a sport bike, he said it's like a tractor. Yes, yes, that's right. How long you driving bikes? I've been riding since I'm like 18, but in the States, I just got it last year. So Marco is from France. We are almost neighbors. Yeah. We are. Nice. You going to LA? Yes, I live there. Los Angeles? Yes. Tonight? Yeah. It's a far away, my friend. 4 hours. Oh my God, we're driving all day to here. I know. Because we're going to the desert, yes. Right. I'm going through a Baker. Okay, Yeah. nice. When I get the Interstate 15, it should be fine. Yes, you will go So- faster. I would like to be home Okay, in nice. 4 hours. Great. See you in Europe. See you in Europe, yeah, exactly. Are you coming to Europe sometimes? I'm going in May. In May. But I'm not going to Serbia. Okay, Oh, okay, sorry. no problem. The closest I will go probably Vienna or something. Are you driving bike in Europe? No, No, why not? because I live here. Ah, you live And here. that's my bike is here. Okay, nice. And nice. I don't have the French license. The thing is, like in Europe, to get the license is harder. Oh, really? In Why France, Finland? it's like you have 2 tests. It's more complicated. Here, it's easy to get license. Okay. All right. Okay, bye, see you, enjoy, have a nice trip, yes. Eto, ispričali smo se sa Markom. Marko je Francuz koji živi i radi ovde u Los Angelesu. Znači ima da mu otpadnu muda do Los Angelesa večeras. Treba da stigne do kuće. Evo, baš ovde preko ove nove pumpe gdje smo sipali gorivo, ima ova stara pumpa, kako je to sve izgledalo pre 100-tinjak godina. Pumpa muzej, više ovo su neke razne vrste kamenja. Wood Canyon Formation. Ovo je ova so što su izvlače iz pustinje kad se voda povuče. Evo, piše Welcome to the Shoshone Museum. Shoshone. Shoshoni su bili neki indijanci, ja mislim, neko indijansko pleme. Ovako su izgledale ove stare pumpe za točenje goriva i neki stari auto. Chevrolet iz 1937. godine. Šteta što je baš ovoliko propao. Simpatično. Ovdje je mir, tišina, samo se ponekad čuje auto da prođe. Znači, upravo smo izašli iz pustinje i ovo je prva pumpa na izlasku iz pustinje. U pustinji nema pumpi. Crow Bar, Cafe and Saloon, Shoshone, Kalifornija. Još uvijek smo u Kaliforniji, sad znači izlazimo iz Kalifornije i ulazimo u Nevadu, državu gdje se nalazi Las Vegas. Idemo, viva Las Vegas! I evo nas ljudi, posle celodnevne vožnje lagano ulazimo u Las Vegas. Već polako počinje sve da šljašti, da svetli. Gledajte ljudi, ove zgrade otprilike predstavljaju kao grad New York. I ovde je kip slobode. Kopija onog kipa slobode u New Yorku. Kakvi hoteli, ovo su sve neki hoteli. Ni u najluđim snovima nisam sanjao da ću da se vozim motorom po Las Vegasu. I ljudi, evo nas, stigli smo u New York. A, kip slobode. Nije New York, nego Las Vegas. Danas smo imali zanimljivu vožnju. 680 km smo prešli. Dead Valley, pustinju koju smo preživjeli. Cijelu smo prešli od početka do kraja. Kakvi su tvoji utisci, Miloje, kroz pustinju, a? Super, Super bilo je, si vidio kako to sve izgleda. nisam očekivao bilo. I ja sam se oduševio sa pustinjom. Malo smo se na kraju umorili i zato smo sad izašli da proštamo. Tu smo se smestili u blizini i pogledajte gde smo došli. Imitacija kipa slobode, imitacija zgrada New Yorka. Evo tamo i piše New York, ne znam da li vidite. Sve hoteli, kockarnice, sve živo svetli i šljašti. A mi, pošto smo došli kasno uveče, ostaćemo čak 2 noći da bi sutra proveli dan u Vegasu. Ali, znate kako se kaže? What happens in Vegas
stays in Vegas. Tako da neću moći baš sve da vam snimam. Gledat će nam žene ovo, mislim, nema smisla. Sraće mi žena. Gledaj, New York, New York, New York. Ovde ti ne treba ulično osvetljenje, znači od ovih reklama bukvalno i nema uličnog osvetljenja, koliko sad vidim, sad obratim pažnju. Nema bandera, sve reklame osvetljavaju. Sutra veče idem u kazino, bacam sve što imam, sve na crveno. Ako se vratim kući za 10 dana, znači pukao sam. Ako se više ne vratim, znači dobio sam. Otišao sam dalje. Novo kolo, nova sreća, nekom manja, nekom veća. Las Vegas iz prve ruke. Las Vegas Police, metro Nevada iza mene. Ne znam gde da gledam, gledao bi gore, dole, hoću se sapletem da izginem. Stvarno je ono fascinantno. Sad ćemo malo da gemblamo, veća, manja ako ima. Šta sve ima, čoveče. Ja ovo ne znam i da igram. Evo ga, dobio je. Februar je mesec, nije sezona. Ima dosta mesta za igrače, ima i praznih stolova, vidim krupijeji čekaju, sami sede, znači nije preterano velika gužva. Tako da, ako želite da se kockate u Vegasu, februar je idealan mesec za to. Neće biti preterane gužve. Ljudi, evo, malo pre smo bili u Njujorku, a sad pogledajte, evo nas već u Parizu. Znači, u Vegasu je sve moguće. I evo nas sad idemo da uđemo u jedan od najpoznatijih hotela i kazina. Bellagio. Imaćete iz prve ruke priliku da vidite kako sve to izgleda uživo. Pogledaj limuzine. Ja ne znam ni koji je ovo auto, Lincoln. Sve ono što ste gledali iz filmova, isto i ja što sam gledao u filmovima. Sada ćemo da vidimo svi zajedno. Bellagio. Oh my god. Nisam znao da ovdje je slobodan ulaz, da može da uđe svako, da prošeta malo i da izađe. Ne znam i da je dozvoljeno snimanje, ali malo ću diskretnije. Možda ima nekih ljudi i igrača koji ne žele da budu snimljeni. Ja, na primjer, prvi ne bih voleo da me žena vidi da se kocka, mislim. Neće ni vidjeti, taj deo ćemo da isečemo. Gledaj ovo je. A ne znam što je, sve u znaku nešto Kine, a? Evo nas u holu Bellagija. Ni ovde nije preterana gužva, vidiš ima dosta slobodnih stolova. Nije sezona kao što rekoh, mada ima igrača i ovo je jedan od najvećih i najpopularnijih kazina. A ne vidim nigde rulet, ja jedino od ovoga što znam da igram to je rulet, ali to još nisam vidio nikad. Mogu bi da probam od $10-20, a? Pa šta bude? Okej, kaže nije dozvoljeno. Ali našao sam rulet, da idemo drugi 100, možda će ovaj da me pusti. Pričajte, da li da idem sve na crno ili na crveno? Brate, američki rulet ima 2 nule, čak 3 zelena polja. Strašno. Evo ga kešijer, znači ovo je, vidiš, kešijer, to je isplata. I vidiš, svi ovi što stoje u redu i čekaju, to su srećni dobitnici. Gledaj tamo kako broji lovu. To su ljudi koji su dobili. A ovi ovde, oni se tek nadaju da će da dobiju. A nas dvojica, mi se razmišljamo da li uopšte da igramo. Jesi igrao nekad, Miloje? Slabo. Slabo, a? Da, nisam bio živim. A, dok si bio mlad i lud. Vidiš, to je interesantno, znači iz jednog kazina izađeš i postoje ovi mostići ovako, znači ne ideš preko ulice. Sve si gore, na gornjem nivou, iznad ulice i dođeš u drugi kazino. Evo, sad smo iz Bellagija izašli, sad možda uđeš vamo u Cezar Palace. Ovde je neki trg. Sve u okviru Cezara, a?
preko puta Flamingo. Čovjek se zaigrao. Pogodila ga pesma. A evo ovdje ispred nas je i restoran Gordon Ramsay, paklena kuhinja. To sutra ako dobijem na ruletu, onda ću doći ovdje da večeram. O, vidi ovdje, evo. Cezar Palace. Vidi ti koliki je to hotel, da ne veruješ. A ovakih, ovolikih hotela ima na svakom ćošku. Prosto ne mogu da verujem da ima potrebe za tolikim sobama. A možda ima kada je lepo vreme, leto, ono, juni, juli, avgust. Sad u februaru nije tolika gužva. Ček da vam pokažem prilaz hotelu, nešto neverovatno. Pogledao kolika fontana, naravno par Ferrarija. Ulazi se ko ne znam gde u neku palatu je. Pa i jeste palata, Cezarova palata. Evo, sad ćete imati priliku da vidite kako izgleda kazino u Cezar Palace. Mislim da posle ovakvih stvari više nikad neću ući u Mozart ili tako nešto. Ovdje je, boga mi, punije, ima više ljudi, a? Mislim, za stolovima ima više ljudi.